सांग मैंने आज हूँ रविवार रविवार आमर आकाश जाइला बिल आड़े बिल देखा ता हाबुड़े पड़ा ये तेलापी कौ दीटा यहाँ हूँ आम बाड़ी बाड़ी पोखर धराई ए दीटा हूँ बिलू धराई माने बिलू आम बिलू जोटा बिल चाष होती से आकाश जाइला बिल देखापी देखला बेलू से गोटे साइड पानी थिला से पानी की आड़े माछ दीटा आनी हाबुड़े पड़ जाइए आज माछ ताको प्रकाश संध्या बेलिया रेडी करुच्ची मुझे भाजीदेवी तापर टेस्टी खानाटा हो ये माछटा प्रकाश आर रेटा केते हबो ए दीटा जाक एटा ओजन अनुसार हबो ओजन अनुसार तथापि ए दीटा 250 खंड हबोनी ना 300 खंड 400 खंड हबो सेमती हो 400 खंड हबो दीटा जाक एगुड़ा हूँ देसी कौ ए कौटा एते जति टेस्ट लागे ए कौटा बहुत टेस्ट लागे एटा हम लोक मैंने भी चाष भी करती कौ एटा जो पानी बुड़ीला तार जार गुड़ा सब चारिआडे खेले ही जाइछन्ती ना खेले जाइछन्ती से सब बढ़े के बिलरे बड़ बड़ हो जाइछन्ती आ बिलर रह जाइछन्ती आ एमती हमर एपटे जो हेइथिला हमर पानी बढ़ी गोटे वर्ष वर्षा हेइथिला जोरे से वर्ष मन अछि केते चिंगुडी हेला सब कुआडे कहा घेरी सब माने घेरी भांगी गला सब कुआडे कुआडे सब पळेइले लोक माने केते केते धरि की सब कोन कले ए माँ खाइब कि माछ माछ खाइब कि बायानी खाइब माछ पूरा रेडी है कि बसचे चाहिए माछ आकाश बाबू हमर सेपटे कौन करछन देखिया चोर धरा पड़िला ती मोबाइल धरुछि मोबाइल देखुची एठी चल सेठी काम करू चले माछ दीटा भल माछ दीटा उठेइछु केते बाट खंडे हबो घर ठारू एठू अट बारी गछ तो आमर जो प्रकाश कौ काटुला से कौ मेन कौ दीटा भजा सर जाइए बड़ बड़ कौ दीटा एबे देसी कौ भजा होइछ वाओ ये कौटा खाया बहुत टेस्ट लगे ये बाजार भी मिलूची कि आमर एठू बिलू धराई जेहेतु अभी पानी सुखिया सुखिया टाइम भल माछ पड़ती बिलर आ कौटा आमर पोखर धराई ये कौटा प्राय आमर आकाशर बापर केतल धर दौरान बर्तमान भजा चली प्रकाश आसते से कहला मुझे तरकारी कर मसला सजा देती हो वाओ गला माछ भजा मसला रेडी करिया तो एबे मु नै जाइछि दीटा पियाज दीटा टमाटो छोट छोट आउ दीटा रसुण एतिकी अदा जोटा बर्तमान मसला बनिया पड़ियो तो सांगने हमर बर्तमान कटा हो जाइछि रसुण आउ एटा होछि अदा कटा हो जाइछि टमाटोटा खाली कटा बाकी रहला टमाटो टे काटि दबा आ कंचा लंका दीटा पकैया एटा होछि हम बाड़ी कंचा लंका धड़ा कंचा लंका दीटा पकै दबा ता संगे आकाश आनी चाखणा आकाश तरफ आज टमाटा भल टमाटा कौ आनी चुड़ा आसबा हमर ए दुकान कौन रेडी एतिकी हबो तो मसला एटा हम छेची दबा छेची छेची जो थकी गली से प्रकाश आसला छेचिया हो गला पेस्ट टिके हबो मिक्सचर दीटा खाईदबा भल लगे मो बड़ा बाबा एटे कहीं काम करूछ
ଲାଗୁଛି ବାପା ପାରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ ଫଟୁଛନ୍ତି। ଯେତେ ଲାଲ ପଡ଼ିଗଲେ ମୁଁ ପଡ଼ିବ ମସଲା। ଆକାଶ ଏବେ କୁଆଡ଼େ କୋଉ ଦୋକାନ ଗଲା? ଚିମୁଡ଼ି ଯାଇଥିବ। ସୋଡ଼ାଟା ଗୁଣ୍ଡ କରି ମିଶେଇବ କ'ଣଟା? ଏଇ ଟମାଟୋ ସାଙ୍ଗରେ ପିଆଜ। ଓଏ ମହାଶୟ କ'ଣ ବା ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ବଡ଼ ବିରାଡ଼ିଟି ସେ ପୁରା ମାନେ ବଦମାସ ହେଇଗଲାଣି। ସେ କାହା କଥା ମାନୁନି। ଯଦି ବାଡ଼ି ଉଠେଇବ ସେ ଓଲଟା ତମକୁ ମାରିବାକୁ ଉଠିବି। ଏଇଟା ଆମର ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟଟା ଦିଆହେଲା। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଡବା ବଡ଼ ଡବାର ଅଛି। ମସଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କଷା ହେଇଯାଇଛି। ପ୍ୟାକେଟ୍ ମସଲାଟା ପଡ଼ିବ। ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ। ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛ, ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର। ପ୍ରକାଶରେ ରୋଷେଇ କଲେ ମୋତେ କାହିଁ ଭଲ ଲାଗେ। ଏଇଟା କ'ଣ ପକେଇଲୁ? ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର। ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ଜିରା ପାଉଡ଼ର। ତାପରେ ପାଣି ଦିଆହେବ। ଭଲ ବାସ୍ନା ହେଉଛି ମସଲାଟା। ଚିକେନ ମସଲା। ଚିକେନ ମସଲା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅଧିକା ଗଲୁ ବୋଧେ। ସେମିତି ଆଉ। ବାକିଟା ଖାଲି ହେଲା ଗରମ ମସଲା। ଗରମ ମସଲା ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପକେଇବା, ତରକାରୀ ପରେ ପଡ଼ିବ ଆଉ। ୟାକୁ ଆଳୁ ଦିଆହେଲା। ଟମାଟୋ ତ ଆଗରୁ ଆଡ଼ ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଉ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଟିକେ କଷା ହେଇଯିବ। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ପାଣି ଦିଆହେବ। ପାଣି ଦିଆ ହେଇସାରିଲା ପରେ ମାଛ ପଡ଼ିବ ଆଉ। ଟିକେ ରହିବ।
କି ଜଳ ପାଣି ଦିଆଗଲା ଏବେ ମାଛ ତରକାରୀ ସେ ମାଛଟା ବଢ଼ିଆ ବାକି ରହିଲା ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ସିଝିବା ଛାଡ଼ିଦେ ଗୋଳେଇ ଦେଉନୁ ମାଛ ପଡ଼ିବ ତରକାରୀଟା ପୁରା ହେଭି ଟେଷ୍ଟ ହେବ ଆଉ ୱାଓ ତୁ କ'ଣ ତରକାରୀ ପକଉଛୁ ନା ମାଛ ଦେଖି ପକଉଛୁ ଗରମ ମସଲା ପଡ଼ି ଟିକେ ଘୋରା ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ଆମର ଯେଉଁ ତେଲାପି କଉ ମାଛ ତରକାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇନେ ବାଣ୍ଟିଆ ଏବେ ବାଣ୍ଟ ହେବ ଏଇଟା ଆକାଶ ତୋର ନା ଆମର ଏଇଟା ବାପାଙ୍କର ବାପା ଲାଞ୍ଜ ପିସ୍ଟା ଦେଲୁନି ହଁ ଲାଞ୍ଜ ପିସ୍ଟା ବାପାଙ୍କର ତିନିଟା ମାଛ ଆମର ଏତିକି ଯେହେତୁ ଆମର ଏ ମାଛଟା ଆକାଶ ଧରିଛି ସେଥିପାଇଁ ଆକାଶକୁ ହେଉଛି ଅଧିକା ସ୍କୋପ यस या नो सही से बताओ ଆକାଶକୁ ଦିଆହେବନି ଆକାଶକୁ ମାଛ କଣ୍ଟା ଦିଆହବ ମାଛ କଣ୍ଟା ଦିଆହବ ତାକୁ किससे बोल पा रहे हो ବାପା ମାଛ ତରକାରୀ କେମିତି ହେଇଛି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ବାପା ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେଣି ଆକାଶ ବି ଖାଉଛି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏଇଠି ଖାଇବୁ ହଁ ମାଛ ତରକାରୀ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି ମୋତେ ତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ବି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗୁଛି ପ୍ରକାଶ କହିବା କଥା ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ କରିନି ଯାଉଛି ଟେଷ୍ଟ କରିବି ୟମ୍ମି ଆକାଶ ତାଟିଆ ତରକାରୀଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ତା ମାଛଟାକୁ ଛଡ଼େଇ ଖାଇଛି କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ